হে হাই গাইস, গুড ইভিনিং। ল্যাদখোর আমি চলে এসেছি লাইভ করতে। ল্যাদ লাগে 1 ঘন্টা এরকম ফোনটা ধরে থেকে ঝিমাতে হয় আমাকে। তাড়াতাড়ি জয়েন করে যাও সবাই। আমি আজকে না তাড়াতাড়ি খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়বো। আমার জীবনে একটাই কাজ, খাওয়া আর শোয়া। মা বিড়ি বাজছে। गाइस मेरे मम्मी को देखो, फोन चलाते चलाते बीड़ी बांध रही है। डिजिटल मम्मी। और मेरा भाभी काम कर रहा है। আমার বৌদি কাজ করছে, আমার মা ফোন দেখতে দেখতে বিড়ি বাজছে। রসমালাই আনতে গেলাম, দিয়ে দিল ওই মিষ্টি। আমার পয়সা তো নিল রসমালাই, তাহলে বলবি যাইয়া তুই অন্য কাউরে দিয়েছে, তুই সেইটা নিয়ে আইছিস। আমাকে দিয়েছে সিঙ্গাড়ার প্যাকেট আর মিষ্টির প্যাকেটটা। দাম তো নিয়েছে রসমালাই, বলবি যে কাকা আমি রসমালাইয়ের পয়সা দিলাম আর আমারে দিলা এইগুলো রসমালাই। 4টা কয় টাকা? 4টে রসমালাই তো দাম বেশি। তুই চুপ করো। সিঙ্গারা তো হাই বিউটিফুল, হ্যালো। হাই ডিয়ার, হ্যালো। ওলে বাবালে, আমারে বলে ওলে বাবালে, তাহলে আমি কি করবো? হাউ আর ইউ? ফাইন। এখনই কেন রুটি করছে? 7:39 বাজে। और इसी वजह से आपने मेरे पापा शेखर के आपके अपने बेटे उनको इस बात की इंडायरेक्ट सजा दी है। उनके काम में बाधाएं डाली है, उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की ताकि वो मुझे अपने घर से और शनाया की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दे। তাড়াতাড়ি সবাই কমেন্ট করো আর আমার লাইভটা জয়েন করে থাকো। অবশ্য আজকে ভালো হয়েছিল বা। হ্যালো হ্যালো। হেব্বি লাগছে আপনাকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। जितना परेशान कीजिए मैं चुपचाप सह लूंगा, पर शनाया को नहीं, उसे जरा से भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर तकलीफ हुई तो हाय हेलो। हेलो 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 दीदी, हेलो भाई। বলো কি বলবো। কতগুলো গোলাপ গিফট করেছে, থ্যাংক ইউ। তুমি কোথায় থাকো? আমি থাকি পান্ডুয়াতে। কেমন আছো? খুব খুব বেশি ভালো আছি। খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। রাধে 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 রাধে। ওই সেইটা ধুয়ে নিয়েছি, দেখছিস আবার সাদা সাদা। হ্যালো হ্যালো। হাত ধুবি, ফ্রিটা ধুই। কেমন আছো? খুব বেশি ভালো আছি। লাভ ইউ লাভ ইউ। অর্পিতা কেমন আছো? খুব বেশি ভালো আছি, খুব ভালো আছি। তোমার মধ্যে আলাদা ব্যাপার আছে। কি আলাদা? খিদে পেয়েছে মা। ভাত তোর খাবি না? এ ভাত। তোমার মুখে হাসিটা নেই।
তোমাকে শাড়িতে সেই লাগে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কোথায় কি করবি কাশি যাচ্ছে? কাল তো খুব স্পেশাল রান্না হয়েছিল। কালকে আমাদের কি রান্না হয়েছিল? না, আজকে হয়েছে চিকেন। তোমার বাড়ি কোথায় বললে ভালো লাগতো? পান্ডুয়া। ওয়েট, চুলটা বেঁধে নিই। ऐसी बात नहीं थी कि आहान और शनाया ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें पता है ना आहान, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील के लिए शनाया হ্যালো বিউটি কুইন, হ্যালো, হাই, হ্যালো। हमारी वजह से वो अपना सब कुछ गवा चुकी है। जो एक बात প্রেম করবেন? না 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 না। पापा जी से बहस करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना, पापा जी इस परिवार के बड़े हैं। उनसे बदतमीजी करने की और जबान लड़ाने की जरूरत क्या थी? তুমি খুব সুন্দর, তোমার মতোই আগে একটা মেয়ে দেখিনি। ও আচ্ছা। अगर एक बार के लिए शनाया ने पापा जी से लड़ाई की होती, तो मैं कुछ कर सकती थी। अपनी पोती को कुछ सजा देकर पापा जी माफ कर देते। लेकिन यहाँ इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अब कुछ नहीं हो सकता। তোমাকে একটা কথা বলতে পারি? হ্যাঁ বলো। मुसीबत में डाल दिया था। माँ আপনাকে চেনা চেনা লাগছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। की तरफदारी कर रहे थे और उन्होंने मुझ पर यकीन करने से मना ही कर दिया था। लेकिन शनाया, तुम अभी इसी आदमी का साथ दे रही हो। इसकी वजह তোমার ডান্স দিয়ে লাগে। আমি তো ডান্সই করি না, তাহলে তোমাদের কি করে ভালো লাগে? क्यों? तुम दोनों ने अपनी सफाई देते वक्त अगर थोड़ी तमीज से बात শাড়িতে একটু বেশিই ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। বিয়ে করবেন? লজ্জা পাইছি, শরম লাগে। अपनी मॉम की ये बात सुनकर शनाया भी थोड़ी परेशान হাই, হ্যালো। अपने आप से ही कहा, भले आहान की कोई गलती नहीं है, मगर इस बात का अंजाम बहुत बुरा हो रहा है। हर्ष मेहरा और विकी के साथ में লাভ ইউ, লাভ ইউ। फन उड़ेंगे और बातें भी होंगी। হি, হাসি ইমোজি দিয়েছে। হি। না, ছিল আগে, খারাপ হয়ে গেছে। विकी भाई से बात তোমাকে খুব ভালো লাগে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমার বয়ফ্রেন্ড আছে কি? আছেও আবার নেইও, আমি মিডিলে আছি। গ্যাসের উপর দড়ি। उसकी बेवकूफी और मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड में সে আমাকে পাত্তা দেয় না গাইস, সে কাজে বিজি থাকে। जैसा मैं चाहता था। তাই জন্য আমি এখন তার থেকে দূরত্ব বানিয়ে নিয়েছি। टीम में मेरी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट भी मिला और इस कंपनी के हेड की पोजीशन সিরিয়াল দেখছো নাকি? মা দেখছে, আমি না। गुस्से में घर কি আবার ফোন নাম্বার দিয়েছে? शुक्रिया बेटा। ফোন নাম্বার দিও না, কিছু খাবার দাবার থাকলে দাও। তুমি দেখতে দারুণ লাগছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। একটা কলা ছিল, কি হয়েছে রে? খেয়ে নিয়েছি। কেন খেয়েছিস? জানিস যে আমি ভাত খাবো করে আনাইছি। এরকম বলতে নেই, লাইফ চল। রানি করে রাখবো আপনাকে, থ্যাংক ইউ। बेइज्जती के सपने भी आते थे। प्रकाश चाचा को भेजते थे और वैसे भी इस प्रोजेक्ट में डिस्कस कॉल मी। तुम इस प्रोजेक्ट के हेड हो और प्रकाश या कोई और वहां जाएगा तो क्या कर देगा? आज मेरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे पास नहीं बिगाड़ ভালো কালেকশন আসেনি জানো আমার স্টুডিওতে। ठीक है बाबू। পুজোর আগে যাবো আমরা। শাশুমার কাছ দিয়ে শাশুমার শাড়িতে কিনে সুতির শাড়ি করলে না, আমি বলছি আমার भले ही खान की कोई गलती नहीं थी मगर इस सब का अंजाम बड़ा সুতির শাড়ি। हालात की नजाकत को समझो। जाकर पापा जी से माफी मांगो। जो उन्हें सजा देंगे उसे चुपचाप मान लो। তোর বড় পিসির খুব ইচ্ছা আমার শাড়ি দেখতে দেখতে না পছন্দ হইয়া। मैंने कहा अभी के अभी जाओ और पापा जी के सामने अपने खुद से देख दो। তোমাকে শাড়িতে ছেলেদের পাগল করে দাও। ওকে ওকে। হাই, হ্যালো মৃণাল। নাইস, থ্যাংক ইউ। গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অল্প রাগ করো তো। রাগ করেছি।
আপনাকে আমার পছন্দ। अब मानो या ना मानो, आनंद गिल ভেন্ডির তরকারি করেছিলাম না ভাজা। ভাজা করতে হবে। আপনি আমার ঘরের লক্ষ্মী। उन्हें माफी मांगनी पड़ी। হাই হ্যালো। ওই লক্ষ্মী দেখেছিস তোরে লক্ষ্মী। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। सामान के कमरे के दरवाजे के बंद होने রাধে রাধে। রাধে রাধে। जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ? আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি পান্ডুয়া। ওকে ওকে। आगे की कहानी এগুলো তো আবার নতুন ধরছে। দেখি একটুর পর একটা। রাধে রাধে। মানে এইটার নাম কি? এটার নাম কি? পকেট এফএম। গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং। তোমার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি পান্ডুয়া। কেমন জানি এই জায়গা চলে গিয়েছে টিপতে টিপতে। ওই মিষ্টি কেমন খেলা? ভালো। এমনি খাবার দাও। তোমার বয়ফ্রেন্ড আছে, লাইভ করো না। বয়ফ্রেন্ড থাকলে লাইভ করা যায় না? রাগ করলেও তোমাকে কিউট লাগে। ও ভাবলাম তোমার বয়ফ্রেন্ড হবে, আর হওয়া হলো না। বৌদিকে দেখাও একবার, ওই যে ঝগড়ুটি রান্না করে। তুমি কটা প্রেম করেছো? তোকে কেন বলবো রে? রাধে 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 রাধে। আপনাকে আমার লাইফ পার্টনার হিসেবে চাই। ও তুমি খুব কিউট। থ্যাংক ইউ। शादी होनी जरूरी है। 60 বিঘা জমি আছে আমার। মা 60 বিঘা জমি আছে, তুমি কি করতে চাও বলো? 60 বিঘার 50 বিঘা আমার নামে করে দিলে আমি বিয়ে করতে রাজি আছি। ये आप क्या कह रही हैं? कुंडली में जो कुछ भी लिखा रहेगा, क्या हम उसे मान लें? ठीक है, अगर आप भी मेरा साथ नहीं देंगी, तो कोई बात नहीं। मैं अकेले ही अपनी बेटी को इस शादी से बचा के रहूंगी। मैं अपनी नस्ल আপনার এজ কত? 60। करने के लिए कहा तो তুমি নর্মাল কথা বলো, ঘুম পাচ্ছে মনে হচ্ছে। नंदिनी, प्लीज 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 स्टॉप इट। ऐसा मत कर, स्टॉप इट स्टॉप इट, प्लीज कुछ मत करना। ये चाकू हटाओ। नहीं माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपने देखा उस शिवाय को, गरीब, अनपढ़, फटे पुराने कपड़े पहनता है। वो न जाने किस बस्ती में ले जाएगा मुझे। सब जानने के बाद भी তুমি নর্মাল কথা বলো। नहीं नहीं नंदिनी, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। शादी के बाद शिवाय यहीं पर रहेगा हमारे साथ में। तुम्हें अपने ऐशो आराम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं फिर भी उससे शादी नहीं करूंगी। और अगर दादाजी ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं समझाती हूँ पापा जी। হাই হ্যালো। আচ্ছা বলতে হবে না, দেখে মনে হচ্ছে অনেক প্রেম করেছে। সালা তুই এমন কেলাবো না। आपने ये रिश्ते লাভ ইউ লাভ ইউ। चलो ठीक है, तो फिर एक केस मैं भी कर दूंगा। नंदिनी की पापा की मौत से पहले क्या सच सामने आया था याद है ना? अगर चाहती हो कि वो सच दोबारा सामने ना आए तो इस रिश्ते के लिए खुद भी मान जाओ। তোমার লিপগুলো খুব সুন্দর। मुकेश बजाज की इस एक चेतावनी ने শাশুড়ি মা কোথায় আছেন? कि वो नंदिनी को अपने साथ लिए वहां से चली गई। বাই বাই। पर रेखा को सब कुछ बता दूंगा, पहले शादी तो हो जाए। अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता था। शादी का सच बिना जाने रेखा और नंदिनी को हाथ करनी ही पड़ी। शादी का दिन नजदीक आ रहा था, पर अब तक नंदिनी शिवाय से एक भी बात नहीं मिली थी। ये बात शिवाय को अंदर से खाए जा रही थी। कल हमारी शादी है, लेकिन हमारे बीच अब तक ठीक से बात तक नहीं हुई है। ना वो मेरे फोन का जवाब देती है, ना मेरे मैसेज সত্যি। नंदिनी मुझे बुलाना ही नहीं चाहती है। एक बार शादी हो जाने दो, नंदिनी तुम्हें अपना
তোমার হাতে মার খেতে ভালো লাগবে। नंदनी शादी भी मर्जी से कर रही है। হাই হ্যালো। के बाद लग रहा है कि आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती कर কে আসছে আমাদের বাড়ি লাইভ? ये मेरी और मेरी पोती के बीच का मामला है। तो बीच इग्नोर साउंड हम लोगों का कुत्ता। ধর 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 বেঁধে দেবো, ধর 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 না বেঁধে দিয়ে এখন 8টা বেজে গেছে, ধর 8টা বেজে গেছে, এই শিকলে দিয়ে এই যে। নরম হাত খুব ভালো লাগে। আরে ওই যে গাছের গোড়ায় বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ। ওই ঘরের সামনে লাইট মার। হ্যাঁ না নাই দাঁড়া নিয়ে আসি। ফলো ব্যাক দিলে ভালো হতো। হাত সালা তোকে ফলো ব্যাক দিচ্ছে। রাখি আসছে গাইজ, আমি সোনার আংটি গিফট পাবো। ওই যে আমার দাদা চলে এসেছে। দেখতেই পাই না কি ওই পাশে ট্রেন নিয়ে বাড়ি বাড়ির সবাই সুস্থ থাকুন। বটি নিয়ে গেছে, কোথায় ছিল মেলা জায়গা দেখতে গেছে, রাইট হাত দেখতে সামনে নিয়ে গেছে। খোকা সেদিকে যে সময় আসি দুটো দিলাম নিয়ে আসি সাথে করে ওই ব্রেনগুলো নিয়ে আসি দেখতে। মোর মুড়ি হ্যাঁ না তুই নিয়ে আসিস। না বাবা, তোর যা মা দিতে চায় না। মেসেজ করলে এখন রিপ্লাই দাও না কেন? এমনি দারুণ আমার মুড়ির বই খারাপ হয়ে গেছে। তুমি ভালো গালাগালি দিতে পারো দেখা যাচ্ছে। কেলে ঠিক আছে নিয়ে যাস, কোথায় তুলছিস ও হাত দিয়ে ঢোক বটি তাই চাইলে দেখো घर का पोछा लगवाया जाता। एक दिन नंदनी की कॉलेज की पुरानी दोस्त रिया घर आई। मैं नौकर थे नंदनी का पति। क्या? नंदनी का पति? तुमने क्या छुप के घर के नौकर से शादी कर ली नंदनी? हाँ वेरी फनी। मेरी किस्मत पर हंसना बंद कर दिया। उस फटीचर को तलाक क्यों नहीं दे देती? दादाजी ने शर्त ही ऐसी रखी है कि मैं इसे तलाक नहीं दे सकती। छोड़ इसे। তোমার सिर्फ पनौती आया। কক গুলো, কক মানে কি ডগ? खराब हो गई। ভিতরে কেন এত? मुझे पता है मुझे बहुत अर्जेंटली 5 करोड़ की সালা বাবুর কি নাম? यश से क्यों नहीं बात करती? वो अपना ওই कॉलेज বলে। वो तो अभी इंडस्ट्री শোনাই मालिक भी है। একটু কোকলে দে আমাকে, আর একটু দে कॉलेज टाइम पे बस पर দে আর একটু। नंदनी को छोटी मोटी चीजों में मदद की थी। खास बात यह थी कि नंदनी जानती थी कि यश इन मददों के बहाने उसे डाल रहा है और उस पर पूरी नियंत्रण তাহলে তোমাকে আনফলো করে দেবো। তোমাকে দাও। करके थी। उससे গুড नाइट गुड नाइट। কিছু না আঁকলে বার করে না। करियर में आगे बढ़ना था। ऐसे में जब नंदनी की मीटिंग यश के साथ फिक्स हुई तो शिवाय उसकी कार ड्राइव करके उसे ऑफिस तक ले आया। हेलो नंदनी। इतनी देर कैसे लग गई तुम्हें? सब ठीक तो है? ऑल ओके? हाँ ऑल ओके। आई एम सो सॉरी, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। कोई बात नहीं। হাই হ্যালো। ये कौन है? तुम्हारा ड्राइवर? मैं नंदनी का पति। হ্যাঁ ও চিনি দিদি আজ সাজুনি কেন? ই করবি এমনি। ফিরাইয়া কেমন আছো? খুব ভালো আছি। গ্যাসের উপর দিয়ে দেখবেন এখন দিয়ে ওই তো দিয়ে দে বড়টা দিয়ে দাঁড়ে মাংস লাগানো। करते क्या हो? क्या बिजनेस है तुम्हारा? ওই নু বস ওই তোর হাতে কি এই যে নাড়তে আছে দেখতে। दरअसल जरा पढ़ा लिखा नहीं हो तो তুই একা একা এলি অন্ধকারে? टीचर को नंदनी जैसी लड़की मिल गई। কেমন আছো? খুব ভালো আছি। अब इसे जाल में फंसाने के लिए बस थोड़े से पैसे फेंकने की जरूरत है। अरे कोई बात नहीं, मैं नंदनी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ऐसे हमारी कंपनी में एक जगह खाली है। কিসের কোপলা থাকবে কই এই কাপড় দিস না এই Don't worry, तुम नंदनी के हस्बैंड हो। तुम्हारा क्या काम है? তখন ওইটা কাকির কাছে পা দিয়ে ছুঁড়ে মার, ওদিকে পা দিয়ে লাঠি দে, কাকির কাছে চলে লোক। হ্যাঁ তুমি পুরো পাগল আছো। I'm so sorry नंदनी, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। मैं उनसे कर लेता हूँ। नमस्ते। খোল ওই গেট খুলে দেখ।
দিদি তোমার সাথে তোমার থেকে তোমার মা বেশি দেখতে ভালো। থ্যাংক ইউ গাইস। মেয়ের থেকে মায়ের থেকে মেয়ে সুন্দর কমন, মেয়ের থেকে মা সুন্দর ব্যাপার আছে গাইস। আজ কি রান্না হয়েছে? চিকেন। तुम्हें पता भी है एक कंपनी को चलाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। ऐसे निठल्लों जैसे बहाने मत बनाओ। पता नहीं क्या सोचकर काका ने तुम्हें मेरे सर पर सवार कर दिया और खुद मेरा मम्मी खाती है केलॉग्स सूखा सूखा ऐसे करके। और अगर नहीं मिले तो मुझे तुम्हारी तरफ একটা পাত্রা খুঁজেছি মানে जो मैं नहीं करने वाली तो बेहतर ये আমার একটু দাও। कि तुम यश का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लो। पता है अगर दादाजी নরম হয়ে আছে, नहीं होती ना तो খাবো না। कब तलाक दे चुकी होती मैं। ठीक है नंदिनी, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। करूंगा मैं नौकरी। ये सुनकर नंदिनी खुश हो गई और उसने तुरंत यश को कॉल करके शिवाय का फैसला बता दिया। ठीक है, मैं आपसे ऑफिस में आना इंटरव्यू के लिए। ओके, बाय। কোন আয়া नंदिनी को इस गरीब टाइप के हस्बैंड को आप अपनी कंपनी में जॉब देंगे, क्या पोजीशन रह जाएगी हमारी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूपी की सुबह सड़क से उठाकर अपनी कंपनी में रख दूंगा? तुम्हारी कंपनी বাইরে যাবে वैसे কিভাবে বসে আছে हमारी कंपनी में ওই যা বাই গাইস।